Gherav at the Kalangut Panchayat on Monday was witnessed after the Kalangut Constituency Forum submitted a memorandum with 19 issues pertaining to the Kalangut village. The forum has alleged that Sarpanch was found not to address their grievances. Listen in to what they have to say. आज आमी कलंगूट पंचायत जो नेवो सरपंच इलेक्ट जाल्लो आसा ताका मेळोंक गेल्लेले आसा पूण सरपंच आमकां पयलो आनी तेणीन ऑफिसांतसून पळ काडली. आमी आयज सबमीट केल्या 19 पॉयंट डिमांड्स, टोटल 19 पॉयंट्स डिमांड आहा आमचे आनी हे इश्यूज आमी प्रत्येक ग्रामसभेक हायलायट करतात. प्रत्येक ग्रामसभेक आमी हेचेरूच डिस्कस करतात. थंयचे थोड्यांचेर आमी रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा पूण हाचेर जी कितें जावपाचें आसलें, अंमलबजावणी जी जावपाची आसली ती हाचेर जाल्लेली ना अजून पासून. आयज हो आमचो डिमांड हा तरेतरेचे जे हा डेव्हलपमेंट ऑफ अ बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. सगळ्यांकूच खबर आसा कलंगूट कांदोलीम ह्या वाठारांत बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर एका कॉमन पर्सनाक जाय म्हणटा ते 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अँड 24/7 वॉटर सप्लाय, जे आमकां गेली 10 वर्सां आमकां एश्युरन्स केल्ले लोकांक, पूण आजून पासून हेचेरूय कांय जाल्लेलें ना. प्रत्येक लोकांक उदकाचो त्रास जाता आनी लायटीचोय त्रास जाता. लायट आमी लास्ट एक एजिटेशन केल्लें हांगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तांच्यांनी सांगलेली एक पार्ट गेला तो पार्ट लायल्या उपरांत सगळ्यांक लायट सारकी मेळटली म्हणून, पण ती लायट काय अजून पासून अजूनही ती आपालिपात करता. लोकांचो हो प्रश्न हा बाबा प्रत्येक 2 दिसांनी एक अर्दें वर ते 1 वर नाजाल्यार एवरी गॅप ऑफ 2 आवर्स लायट वयता. पूण बिलां मात इलेक्ट्रिसिटीची व्हडली येता. ते आमी पंचायतीक सांगलां हें पळय म्हणून. हो डिमांड आमी परत परत मागता. दुसरो डिमांड आमचो हा शेतां आनी दोंगर जी आमची सोबीतकाय हा गोंयची, स्पेशली कलंगूटची. कलंगूट जी कोस्टल एरिया हा कलंगूट टू कांदोलीम, इट इज कॉल्ड द पॅराडायज ऑन द अर्थ. पण आयज हे पॅराडायज खंयचो तरी डिस्ट्रॉय जाल्लें आनी आमी पळयता ते डे टू डे डिस्ट्रक्शन चालूच आहा. हे प्रोटेक्ट करचे म्हणून आमचो हो एक डिमांड आमी पंचायती कडेन मागला. हे प्रोटेक्ट करचे म्हणून. कित्याक ओडीपी लास्ट केलो तेंच्यांनी लोकांक हितून कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. पंचायतीक घेतले आसतले न्यू इलेक्टेड बॉडी, पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. ह्या ओडीपीचेर तेंच्यांनी शेतांय सेटलमेंट दाखयल्या आनी दोंगरूय सेटलमेंट दाखयल्या. शेतां तर एज पर तेंचीच रूल, ओडीपीची रूल सांगता टेनंटेड प्रॉपर्टी कॅनॉट बी कन्वर्टेड म्हणून. पण तेंच्यांनी शेतां आनी लो लाईंग एरिया हा पळय ती सेटलमेंटूच न्हू, रेजिडेन्शियल न्हू, कमर्शियल 150% FAR दिल्लो आहा. ते आमी पंचायती कडेन मागला बाबा हे स्टॉप करचे म्हणून आनी शेतां पुरोवपाची जी एक्टिविटी चालू आहा ती बंद करची आनी दोंगर कातरपाची एक्टिविटी चालू आहा ती बंद करची म्हणून. ते पळय रिप्रेझेंटेशन दिता पंचायत मायकल लोबोची, पंचायत MLAची, जे जितले आहा तितले ताचे पर्यंत तो पावतात आनी तुमच्या थ्रू मिडिया थ्रू पावतात. ताका वचून पर्सनली मेळोन बाबा हे अशें करया. आमचे प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन वयता, कन्सर्न मिनिस्टर जो आहा पळय ताचे कडेन आमचो मेमोरंडम वयता ना. हो मेमोरंडम सुद्दां डायरेक्टर ऑफ पंचायत अँड BDOक वयतलो, बिकॉज दे आर द ऑथॉरिटी टू कंट्रोल द पंचायत. एकूच स्प्रिंग नॅचरल वॉटर, आमी मिनरल वॉटर म्हणून जे पियाता पळय थंयसून नॅचरल वॉटर येता. आनी ही स्प्रिंग आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम एक प्रोग्राम आमी रन केला. वर्साक 2 फावटी आमी क्लीन करता आनी हे आमी पंचायतीक सांगलेले बाबा ही तुमी पळय स्प्रिंग आहा तुमी ती मेंटेन करा म्हणून. ताचेरूय तांचो कांय हें ना. आमचे पंचायतीचे अशें दिसता फकत कॉन्क्रिटायझेशन इज द विजन ऑफ कलंगूट, नॉट मेंटेनिंग द नॅचरल रिसोर्सीस अँड द एन्व्हायरमेंट ऑफ कलंगूट. ही पॉलिसी ना. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जी पॉलिसी आहा ती पॉलिसी ना. पंचायतीचो रेव्हेन्यूचेरूय आमी एक डिमांड घातला. अशी कितलीच हॉटेलां जाल्या कलंगूटान ज्यांच्यांनी इलिगल फ्लोर्स एक्सटेंड केल्या विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द ऑथॉरिटी. रिकॉर्डाचेर हा 20-22 रूम
पूण ऑपरेशनान हा 50 ते 60 रूम, 22 रुमाचो रेव्हेन्यू पंचायतीक वयता, वयले 40 रुमाचो रेव्हेन्यू कोणाक वयता, हो एक क्वेश्चन केला आमी. जर तो ते 40 रूम इलिगल हा ते बाबा तेचेर एक्शन घेवन लिगल कितें आहा ते एक्शन घेवन ते तोडपाचें, ना जाल्यार तुमकां रेग्युलरायज करपाक जाय ते लिगली ते करा. रेव्हेन्यू शूड कम टू द पंचायत बिकॉज देर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ द रेव्हेन्यू. तुमकां खबर आसतली हे पंचायतीचो एक डेप्युटी सरपंच जावन गेल्लो आसा गोविंद शिवोलकर. हो एक शिक्षक आसलो आनी एक सेल्फलेस वॉर्ड मेंबर आसलो. सेल्फलेस गांवांक लागून खूब झडला तो आनी इतलो झडला तेणी एक पयसो कोणाचो केन्ना घेवंक ना. नॉन करप्ट सेल्फलेस पर्सन. ताचो त्यांच्या घरा कडेन वयता आनी हिंदू क्रिमेटोरियमाक एक रोड वयता जिस इज जस्ट नेक्स्ट टू बागा डेक एंड ऑपोजिट टू शॉन्स हाऊस. हो एक हिंदू क्रिमेटोरियमा कडेन रोड वयता आनी त्याच्या फुडें ताचें घर आसा. आमचो डिमांड 2 वर्सां जाली, एक रेजोल्युशन पास जाला वन अवर प्रपोजल की तो रोड त्याच्या नावान करचो म्हणून. अजून पासून पंचायत न्हिदल्या त्या हेचेर. एक रेकॉग्निशन दिवपाक जेणी आपणाचें आख्खें आयुश्य गांवांक लागून दिलें, आख्खें आयुश्य हे पंचायती बरी करपाक लागून दिलें, तेचें नांव घालपाक आयज ते फाटीं फुडें सरता. आउटसोर्स केल्लेलें आसा. गार्बेज कलेक्शन जे आउटसोर्स केल्लें आहा. लॅक्स ऑफ रुपीज हॅज बीन पेड फ्रॉम द पब्लीक फंड. पूण प्रत्येक कडेन म्हणटा ते आमी सारके गार्बेज, पूण ही गार्बेज सारकी कलेक्ट जायना. शॉर्टफॉल खंयसर तरी आसा. हे गार्बेज कलेक्शनाचो शॉर्टफॉल. इतले पयशे आमी तांकां दिवन लोकांचो फंड वेस्ट करून तेंच्यांनी अजून पासून ती स्ट्रीमलायन जायना. लायसन्सीस फायली आपालिपा करता. जेन्ना रिन्युअल ऑफ लायसन्सीस येता, एकदां लायसन्स दिलें जाल्यार इट इज अ व्हॅलीड. जेन्ना रिन्यू करता आसतना ते ऑनलायन जावपाक जाय आसलें. पयले जेन्ना ही न्यूली इलेक्टेड बॉडी आसली तेन्ना तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें वी विल गो डिजिटायजेशन. ऑल पेमेंट, ऑल द लायसन्सीस विल बी रिन्यूड ऑनलायन. 3 म्हयन्यांनी सगळें चेंज. हांगर आतां फायली ज्यो आसा त्यो आपालिपा करता आनी प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक वयता. कित्याक वयता खबर ना. वॉर्ड एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायत ह्यो फायली थंयसरल्या थंयसर आसपाक जाय आनी ही लायसन्सी जी कोणाची आहा जर तांकां लिगली दिल्ले आहा ती रिन्यू करपाक जाय. कोस्टल एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरिया. लास्ट टायम एक रोड करताले पंचायत बिचाचेर जस्ट 20 मिटर्स फ्रॉम द CRZ. तो आमी एजिटेशन करून बंद केलो आनी तो रोड आमी CRZन केस फायल करून तांकां तो रोड काडूंक लायलो. तरी आसतना आमी झगडटा जी पोनाक जी तांबडी माती आसा ती परतून काडपाची म्हणून. आनी लास्ट CRZन एक ऑर्डर दिल्या तांकां 15 दिसां भितर तांकां सगळें क्लीन करूंक लायला पंचायतीक. आनी जे सँड ड्यूज तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केल्लेले आहा ते परतून रिइन्स्टेट करपाक आनी जी व्हायट सँड तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केल्लेली आहा ती परतून व्हायट सँड थंयसर रुजू करपाक. होय तांकां CRZन एक ऑर्डर दिली. ताचेर आमी तांकां परत डिमांड घातला बाबा तो तुमी रोड केला, जे बीच डिस्ट्रॉय केला तुमी तो परतून तुमी बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस हाडपाक जाय म्हणून. जायकाचो आमकां एक गेली 7 वर्सां आमी सगळे लोक एक त्रास भोगता. जी तेंच्यांनी चेंबर बांदलेली आसा ती चेंबरां प्रत्येक पावसान कोसळत आसा आनी अशें व्हडलें उणें उरता ते इज अ थ्रेट टू ह्युमन लायफ. आमी म्हणटा इट इज अ थ्रेट टू ह्युमन लायफ. हे 7 वर्सांनी प्रत्येक फावटी एश्युरन्स येता बाबा आयज जातलें आनी एका वर्सान जातलें हे एश्युरन्स आमकां दिता. पूण अजून पासून 7 वर्सां जालीं लोक त्रास भोगता. ग्रामसभाचो हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. ग्रामसभा एक एज पर द रूल 10 ऑफ द ग्रामसभा रूल्स मिटिंग्स रूल जी आहा तातूंत एक कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिल्लो आसा ग्रामसभा मेंबराक की ताका जे दिसता लोकांच्या बऱ्या खातीर जाल्यार विलेज डेव्हलपमेंटा खातीर कितें प्रपोजल प्लेस करपाचें आहा कितें ही इज फ्री टू प्लेस हीज प्रपोजल एट डिझायर्ड. पूण हांच्यांनी त्या कॉन्स्टिट्युशनान ग्रामपंचायत राज एक्टाचीय वाट लायलेली आसा
लोकांक लेटरां धाडटा बाबा तुजो प्रपोजल भायर उडयलो विदाउट असायनींग एनी रिजन्स. ना हो जो मेमोरंडम आहा आमी BDOकूय दिता, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूय दिता. याच्या पयलीं आमी फायल केल्लेली आसा. सूत्रधार आतां सीवेजीचे म्हटलें, सीवेजीचो प्रोजेक्ट पयलीं पासून आसलो. इट वॉज इन द पायपलायन ऑफ द गव्हर्मेंट. बट प्लॅनिंग तेचें जें जालें पळय, इट इज अवॉर्डेड टू जायका. जायकाचें जे तरेन पळय काम जावपाचें आहा ते तरेन काम तेंचें सॅटिस्फॅक्टरी ना आजून पासून. आतां त्या हितून सूत्रधार कोण हें सांगपाक शकना. बट कॉन्क्रिटायझेशन वी ब्लेम द नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी बिकॉज आमी ताचेर लिगली सुद्दां आमी वी आर गॉन अहेड आणि वी ओपोज द ODP प्लॅन 2025 बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रक्शन टू द विलेज अँड नॉट द डेव्हलपमेंट टू द विलेज. हातून तो FAR शेतांनी 150% FAR केला विच इज टोटली अनप्लॅन्ड. आमचो ODP हांव म्हणटा इट इज अनप्लॅन्ड आनी आमी NGPDAक सूत्रधार म्हणटा फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कलांग. ग्रामसभा एक मेमोरंडम आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिला, पंचायत मिनिस्टराकूय दिला आणि त्यांनी ऑलरेडी ताचेर डिक्लेअर केला द ग्रामसभा विल बी हेल्ड इन द November. There are road accesses and the traditional pathways also which are some builders have blocked which is to be open. तो एक आमचो डिमांड आहा. अशें आमी 19 पॉयंट डिमांड पंचायतीच्या फुडें मांडलेले आहा. बट दिस इज टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लीक अँड द विलेज. हे 19 पॉयंट प्रोग्राम हाची कॉपी तुमकां हांव सगळ्यांक व्हॉट्सअप करता. या तुम्ही तांकां पयलीं इंटिमेट केल्या? आमी हेच्या पयलीं आमी इंटिमेशन केलां. जेन्ना आमी इंटिमेशन करताले तेन्ना कोणूच ऑफिसान नासतालो. म्हणून हे फावटी आमी चिंतलें कितें हांकां इंटिमेशन करपाचें ना, डायरेक्ट वचून सरप्रायज विजीट करपाची आनी हें दिवपाची. आयज सरपंचान आमकां थंयसर पयलें आमी ताका रिक्वेस्ट केलो तुमच्या फुडल्यान रिक्वेस्ट केलो. तेची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसली जेन्ना विलेजेस येयल्यात पंचायतीन तेचे कडेन उलोवंक सोदता तेन्ना तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आसली की ताणीन तांकां अटेंड करपाचें आसलें. दॅट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली. न्हू तांकां सांडून बाबा ना आपणाक काम आहा आपूण हे एक्सक्यूज दिवन सरपंच आपणाची फाट दाखोवंक शकना लोकांक. ही इज अ PR पर्सन, ही इज अ नंबर 1 पर्सन ऑफ अ कलंगूट विलेज, हेड ऑफ द कलंगूट विलेज. तेणी लोकांच्यो ग्रिवांसेस कितें आसल्या त्यो सगळ्यो बऱ्या हितून आयकून घेवन ताचेर तोडगो काडपाची गरज आसा. तेन्ना असले इरिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ द सरपंच वी कंडेम दिस इरिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ द सरपंच. आसा प्रेझेंट सरपंच ही इज द वॉर्ड मेंबर ऑफ कोबराडो. जेन्ना आमी ताका मेळूंक येयली हांगासर तेजो कायदो आसलो आमकां 2 मिनटां तरी आमकां रावपाक. आमी ताका रिक्वेस्ट केलो पूण तेणेन इतले एरोगंट स्टायलीन आमकां सांगलें ना आपणाक टायम ना म्हणून. तेज्यान म्हणूंक जातालें आयज जायना फाल्यां यात ओर सांजचे यात ओर आपूण मातशें रावन येता वद्यावर तुमी हांगासर रात आपणाक मेळात. हितून कळोवंक येता की हो सरपंच विसरलो म्हणून की ताका लोकांनी निवडून हाडून आयज तो हो पोस्ट ताका मेळला म्हणून. एंड ही शूड बी अप्रोचेबल टू द पीपल, नॉट एरोगंट टू द पीपल. आयज पळय काळ येयला तो लोकांशीन वचोंक जाय तेणींनी. जेन्ना पळय ते इलेक्शनान घर कोणकोणे भोंवतात तशेंच तेणींनी आयज लोकांशीन हंबल जावन डावन टू अर्थ जावन लोकांचे प्रश्न आयकोंक जाय. ते मागीर फाल्यां म्हणटा कितें तुमी रोखडेच प्रेसाक वयतात. प्रेसाक वचपाक कारण आसता. जेन्ना पळय आमी तुमचेशीन येता तुमी लोकांक मेळून घेवंक जाय, तुमी विचारूंक जाय. पूण हे बोलतेच तांकां तो सांगशी अमके सुवातेर तर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा जाल्यार ते पयले थंयसर आसता. वेरेज लोकांक मेळपाक लोकल्सांक मेळपाक तांकां टायम ना. It is Sandeep Kamalkar for GOA 365 in Kalangut. Ex-MLA of Thivim, Kiran Kandorkar, openly spoke on the BJP for internal politics in the BJP. He was speaking at a function organized in memory of ex-MLA of Mai, Anand Sheth at Mai on Sunday evening. Art and Culture Minister Govind Gowde and ex-BJP MLA Dayanand Mandrekar and others were also present for the function. Kiran also said that how BJP is using people to come in power. Listen in. Anand Shettyचे
2017 अन्याय जालो तो अन्याय सुद्धा ताणें मुखाट्यान सोंसलो. म्हाका दिसता म्हाज्या वचलो आसलो जाल्यार उगी रावचो नासलो. ह्या मतदारसंघान अनंत शेट्टीचेर अन्याय हे पार्टीन केलो, तुमकांय खबर आहा. निमण्या टायमार ताची तिकेट खरें म्हणशें जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता आयज आसलो जाल्यार अनंत शेट आमच्या भितर आसतलो. आयज मोयेचो आमदार म्हणून अनंत शेटूच आसतलो आसलो आनी आयज आमच्या मदीं आसतलो आसलो. हांव थेट आरोप करता, आमी शोक सभा ठरयल्ली, मागीर कोविडाक लागून कांय गोश्टी फुडें गेल्यो. खूब कोरोनाचे केसी जाल्ल्या कारणान आमचे विचार जालो की शोक सभा करची न्हू, लोकांक जमोवचे न्हू. म्हजें अशें म्हणूं येता की अनंत शेट्टीचो जो मृत्यू जालो हो खरो म्हणशें जाल्यार ह्या पार्टीच्या राजकारणांतलो किंवा राजकीय बळी गेलो म्हटल्यार जाता. ह्या राजकारणाक लागून बळी गेलो म्हटल्यार जाता. कारण ते म्हजे कडेन उलयतना थोडेशे ओपनली उलयताले, आमी कलीग आसले. खूब डिप्रेशनान गेल्लो, म्हणजे आपल्याचेर हो अन्याय कित्याक जालो. भाग जो आसा तो कलेन खूब अग्रेसर आसात. तुमची कला आणि आमची आजची ल्हान माणकुली भुरगीं ही मुखार व्हरपा खातीर प्रत्येकाचो हातभार हे खूब महत्वाचें आसा. कारण तांणीच आमकां गिरेस्तकाय दिल्ले आसात. हे गिरेस्तकाय तुमी मुखार व्हरचें अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमचे कडेन मागतां. आज आमकां जी नुकसान जे जाल्लें आसा ह्या मोये मतदारसंघा बरोबरूच गोंयचो एक उदयोन्मुख असो एक राजकीय क्षेत्रांतलें एक नांव जें आशिल्लें तें अनंत शेट जें आसा तेजी पोकळी आमी घडये खातीर तेज्या नांवान तो म्हणून आमी भरपाक शकना. म्हूण तेजे विचार तेजे आचार मुखार व्हरप ही तेजे खातीर आमची तुमची सगळ्यांक ही ताका दिल्ली ही श्रद्धांजली आसतली. आणि ही श्रद्धांजली दिवपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी खानान खान हात घालून तुम्ही हातान हात घालून तुम्ही मुखार मार्गक्रमण करतले अशी आस्त तुमचे कडेन हांव बाळगितां. It is Mahesh Govekar for Goa 365 in Maya. The Kunkolkards are not happy with the way the Kunkolim municipality is functioning. On Monday, the locals came out and also called the local MLA Klafas Yodais to hear their plea. The people allege that the new building work in the Kunkolim Bazaar is not completed yet. Then why is the municipality in a hurry to inaugurate it? On Monday later, an inspection was also held by the GSIDC, the Kunkolim Municipal Council and the local MLA Watch. म्हाका एक अशी खबर आयकूंक येयली, म्हाका ऑफिशियली कांय ना 30th इनाग्रेशन म्हणून ह्या बिल्डिंगाचें. सो इमिजिएटली हांवें जी सुद्दां लेटर केलें चॅरपर्सनाक विचारलें. सो ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरया म्हणून हांवें तांकां आपयलें इंजिनियराक जी सुद्दां. सो आमची चॅरपर्सन तांकांय आपयलें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन. पूण म्हजे एज पर माय नॉलेज हो कंप्लीट जालो ना. आनी म्हाका हें दिसना कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें तो म्हणपाक लागलो आपल्या 30 तारीख पासून करपाक सांगलें. पूण ड्यू टू रेन पावसा लागून पावस पडलो सो तेगलें काम जावपाक जायना. सो इट इज नॉट पॉसिबल आनी 10 दिसान इल्लें जावपाक शकना. सो कितें करचें बरें करपाक जाय. डिले हांव सीएमाक उलयतलो आनी डीएमए हाडून हांव मिटींग घेतलो आतां सीएमा काल मेळपा आसा. डीएमए हाडून सगळ्या लोकांले कितें आसा इश्यू काम कंप्लीट करपा जाय सारकें. इनकम्प्लीट करून जायना. इनकम्प्लीट इनाग्रेशन करून आमी हाली हाली करपा नाका. सो हांव तेजें डिसिजन घेतलो आनी सगळें आमच्या जॉयंट इन्स्पेक्शन केलां आनी एक बरे भाशेन कामां ही आमगेलीं चॅरपर्सन आसा सगळें. सो एवरी वर्क आतां सगळें पयलां तुमी पयलां बरे भाशेन सगळें कंप्लीट जालें. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक पळय रिक्वेस्ट केलां की बरे भाशेन जालें म्हणजे आमी इनाग्रेशन करता. तेंकडे तेंच्या लीव घेतलो. सो कितको करता मुखार आनी पयशे ते कोणचे जाय. सो आनी जायत काम उरलां बेश्टें बिल्डींग उबी केलें आनी हें केलें म्हणून जायना. ताका भितर वच जाय. ते कोण दितलो म्युन्सिपाल्टी कोण म्हणटा म्युन्सिपाल्टी आपल्याक कांय पयशे ना म्हणटा. सीओ म्हणटा आमकां कांय पयशे नाय. सो हे पयशे खंयसून येतले ते म्हाका सीएमाक सांग तेजें आनी तें काम उरचें आनी तें सगळें शॉपां सगळें डिस्कस करून आमी तेजें हांगा डिसिजन घेतले आनी 2-3 दिसांनी 10 तारखे मेरेन जातलें. तर आज कितें आयल्या तुमी? आयज एमएल येयल्लें इन्स्पेक्शन तेणी पळयलें.
तेका काम करता. सो आज हांगा कशें चलता काम? काम सामकें फूल स्विंग चालू आहा. कितले पर्संट जाले आसा 95% काम जालें. 95%. आनी उरले 10 दिसां भितर कंप्लीट जाता. मागीर तुमी हँडओवर केन्ना करतले हांकां म्युन्सिपालिटी? 10 तारखेपर्यंत करतले. हँडओवर करतले. आज पासून खर्च किती जालो ताका? 11 कोटी. 11 कोटी. आनी एक्शन करपा आहा आणि 30 कोटी जालें. आनी 3 कोटी करपाक. हे इनॉग्रेशन सोडूच ते काम कंप्लीट जावपाक तुका मिनिमम 1.5 मंथ जायो. हे काम 10 दिसांचें काम उरना तेंचें. हेजी सेफ्टी इन प्लेस आहा ती एक्टिवेट करपाक, एक्झिक्यूट करपाक ते भाशेन ते करपा जाय न्हू. हेजी इतलें काम आख्खेच मेन थिंग तेजें आतां टँक्स रेडी जावना फायर हायड्रंटाच्यो. मेन सेफ्टी ते आतां मात टायम आहा. 10 दिसांनी ते टँक बांदलें उदक भरूंक जायना तितून. आतां वी डोंट अंडरस्टँड म्हणजे हें सोंसवना कित्याक पासून इतली घाई करून इनॉग्रेशन करपा जाय तें. अरे काम सारकें कराय कायद्यान इनॉग्रेट करा न्हू. तुमकां ते आतां वन थिंग यू कॅनॉट डू टू अ कॉन्ट्रॅक्टर. 10 दिसांचें काम 5 दिसांनी करून दी. कित्याक त्या कामाक ट्रिटमेंट जाय. तें काम तुका जावपा जाय सारकें. तें काम जायनासतना तुमी इनॉग्रेट हें कितें आतां फॉर वॉट. आनी इनॉग्रेट करचे आनी डोंट यू थिंक दॅट द कुंकोली म्युनिसिपल हॅज टू टेक द लोकल पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. लोकांक तेणी आपोवंक नाका, विचारूंक नाका. आतां द सॅड पार्ट इज हे आतां बिल्डींग चलता. आमगे इतले कॉन्सिलर आहाय. एकलो पासून कॉन्सिलर येवन हिंगा विचारल ना बाबा काम खंय पावलां विटल ते. आनी आतां तुमी इनॉग्रेशनाक तुमचें नांव फातराचेर न्हय. दॅट इज नॉट रायट. तुमी करपा दिवपा ना. प्रोटोकॉल तुमी करपा दिवपा ना. आमी करपा दिवपा ना म्हूण आमकां ती ऑथॉरिटी ना. हांव मुगे उलयतां. We can raise issue. We can म्हजे फाटल्यान कितले लोक आतां म्हाका खबर ना. हांव कोणाचें कांय उलयना. म्हाका कोणाचे एगेन्स्ट कांय ना. लोक बोर्ड मारता पूण आम म्हणला न्हू आम कोता इनॉग्रेशन म्हणून. थंय जाल्यार सरान सांगिल्ले भाशेन आमगे जायत काम आहा थंय जावपाचें जालां. सो विदाउट कंप्लीट आमी कितकोन इनॉग्रेट करपा शकता. हेंच मुगे म्हणलें. तें काबार जावपा जाय अशें सगळें फिनिशींग जायना जाल्यार तरी जावपा जाय. चोवपाक कितें तांकां चालू करपाक हाली ऑक्युपन्सी मागतले मागीर रोखडेच. तुमकां इनॉग्रेशन केलां म्हूण कळ्ळें न्हू. ताका लागून तेजें हाफ तरी काम कंप्लीट जावन जाय अशें मुगे म्हणलें. पूण आमगे टर्म काबार जाता म्हूण आमगे कॉन्सिलर म्हणटाली आमी आसतना बिल्डींग उरपले. आमी आसतना इनॉग्रेशन जावपा जाय न्हू. पूण ह्या पावसा लागून सगळें उरलें. आम म्हूण ते कंट्रॅक्टर कितें हें करतलें. आम तरी दोळ्यान चोयलें हांवें सगळें उदका वाटी उदक बरें नासलें. सो तेजें काम उरलें. ताका लागून आमी बी समजून घेवपा जाय. It is Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Kunkolim. The Margao municipality identified 98 abandoned unused vehicles which are parked on the roads. The municipality chief officer Agnello Fernandez informed that he had written a letter to the RTO to address of these vehicle owners, so the municipality can send notices to the owners for removal of their vehicles. Listen in. Municipality has identified 98 abandoned unused vehicles which are lying by the side of the road. We have already started the process of removal of them, and I have issued letter to the Deputy Director of Transport South Goa Margao to identify the names of the owners and their addresses so that I can issue notices to them. After issuing the notices, I will hear them and direct them to remove it. If they do not remove it, then we have to take control of the vehicles and tow it to any destination. We are in the process of identifying the plan also, so that this abandoned and unused vehicles can be towed and kept there. It is Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao.